Daimna kita lagi video di bathenga daimna ching thumbnail ni yari nasimang masing inok yari important ne belongin yari chingni phone na degni gani kura abana gbasa uning man ching ya video ko ching na mideki skir anggen ni anggen aru gol pogen mo uning man one mai wana talkback mo talkback ko bonga talkback accessibility donga yara mo accessibility talkback aru developer option ya mungsong bat kapa ya option ang donga mo uning man simang video ko speak kana be na simang ongjan na simang ni phone telep dapken mo uning man simang ya video ko skip kena simang jojo ni bo dagimna chongbadan ye talkback era mai kaba ye talkback era bana dunga ye talkback era mai dak ki khenani unga ye talkback na mo chongna na simang ya na simang ni phone accessibility na simang setting ko open ka gen simang na simang accessibility ko ni kemo wa accessibility ko na simang open ka to de na simang ni wa kamachin scroll down kang bon na simang won talkback ka bakun ken mo talkback ka belong in danger mo ye talkback ni bakun open ka man gen simang na ni phone nan kam ka jo screen ne da ni phone screen kam ka ja wa ma salo ba mo nang ni phone screen kam ka gen ni ban jegi sa option ko na simang step aton jegi sa option ko step aton na simang ni talkback ko na simang on kaman gen simang na simang step omang ba changdok changsni dakarang sa na simang ni talkback on gen simang na simang changdok changsni dakarang sa na simang wa option ge sa ko na simang step na gada man gen mo kuning man ye talkback ko na simang gwali ba na simang step na gada nang ja aru talkback ko na simang thari na gada me ke thari na ngachim na simang ye talkback ko on ka man gen simang na simang ya double na simang step thai thebo mo chongbadan na simang ya na simang ni screen lock na simang don gen simang screen lock na simang khuli mna jamna na simang accessibility direct setting ko neki step bi dongai bo uni jamna na simang kamachina scroll down ka bo scroll down kani jamna simang ino accessibility ko accessibility ko thara ke simang step atpo accessibility ko thara ke step atani jamna na simang uno talkback bo talkback ko bakona simang open kana man jo ko de talkback ngabani uno eromak take na donga chonni dem no ko na simang ndake step bi dongai bo mo ndake step bi dongai bo uno de na simang ni talkback off onggen mo uning man mo belonging danger mo ya talkback ko on khaman na gata na simang khenbo mo ya talkback ko na simang on khaman gen simone na simang angni agana taklan deke thari bo mo changni chang na simang yan deke phone ko na simang ni phone ko deke option ko na simang ni phone ni option ko na simang deke step mo uning na simang talkback ko na simang khuli nak ta mane gen uning man gwali ba na simang ya talkback ko na simang on khana be mo uning man danger ya talkback de uning man ya talkback er bana donga na simang step mana ba donga ni mun na simang chanchi ba donga aru na simang ma si jak parang de ira mai dak ba ni mun na simang step mana ba donga uning man se dali na simang ni video thala tinga mo uning man talkback ni se donga wa talk back mo back ke back talkback uning man na simang step mana ngone na simang deke thari bune hai da dan ching danger ga bakon yang na mo andai mun na ni phone setting na simang open card po phone setting ko open card po kamachina scroll down ka na simang yan ken mo kamachin accessibility ba kon king ya accessibility ba ya accessibility ga bakon na simang step po ne accessibility ko step atani jamano na simang yan kinga select to speak digna talkback na simang ya talkback ba kon kinga ya talkback ba kon na simang step po ne ya talkback ba ko step po ya talkback ko step aton na simang yanon kinga ya use talkback ka bakuna simang kinga ya kona simang open ka mana kinbo ne ya kona simang open ka mana kinbo uning mun ya talkback ko step chokode nang ni phone nang andikin di dakai no kan tang andikin dakai gin ne an tang ne tang ni talkback ko na ya talkback ko step an chokode uning mun simang ya talkback ko ma mung saloba step na be na simang wijai na simang gwal step na ba donga da simang ya khamarang bo na simang kinga siarang ko na simang yano check anak taman gen mo